Ito nga pala si Junard, Josie Girl. Wala, hindi kita eh. Kita yan. Si Dudong. Nag-iisang pogi. Wala daw, hindi kita eh. X-Lab lang marudo. Type nyo, Facebook. Pakilala natin yung mga kaibigan. Ayun natin. Williams husband. Williams Tanguans. Uy, gago, mabitawan ko. Ay, ilaw niya rin. Sino naman? Team, ito yung taga, ay, si Kaloy. Okay pala eh. Barangay. Tignan natin yung barangay. Kung magkakabulan. Kung magkakabulan sa kanto, ah. Aro, Yossi ko, aro. Huli mo, Time start. Ang taong akyat bahay gang. Kinuha ko lang yung chinelas ko na yun. Kita niyo yun? Na-record mo? Mga galit siya na dyan, oh. Pupunasan mo doon para hindi ka pagalit. Ito yung malakas, ito yung umutot pala. Pakalakas, 8.9 magnitude. Hindi kita. Loy, urong ka konti, Loy. Ayan na, 8.9 magnitude. Grabe. So, Pakita mo na. urong ka pa konti, Ki. Yan. Yan na. Ayun na. Paborito ni Junard yung gaganon. Ikaw, Dong. Yan, maganda yan. Gusto ko yan. Kung sira ulo lang. Pila daw, pila. May motel. Bilis, bilis. Ulaloy. Bench body, bench blacker. Please welcome Kaloy, Ricardo, Minoras. My God. Lumia. Tudong, Iskultor. Oben Armando Jose. My God. Okay, pakita natin yan, Lord. Rick, Tabla, Marudo. X, pala utot. Puta na yan. At tumatawag si Ano naman? Lovely. Ano naman, yung brief na lang. Ba't naman mo, drip. Pag bumaya, ito sa Naka-ano nga kayo. Ayan, mga kaibigan natin. Si Alvin. Pakita mo. May tutukan. Apo, akin na, huwag mo kayo dadamay. Yan, machete. Shit, ayan na. Talaga kaya mo yun dyan, YouTube no. Surveillance na lang tayo. Game ulit. Burang. And the swimsuit contest is no. Wala ka pala, Nerd eh. Ganyan. Kasi ibababa mo rin siyempre. Boss! Boss, kailangan Loy, bilis. Nakanyatag di ako. Ito ang taliwanag, Ki. Kaloy na lang, Loy, bilis, Loy. Next contest, Ricardo Kaloy, Minora. Biakwit din, biakwit. Oh, model na. Apat na, sabay-sabay na. Toy.